Halo semua. Halo semua. Saya Glory dari Indonesia dan kita kembali lagi di 5 Minutes Meal. Dan hari ini saya akan mencoba untuk membuat kangkung tumis tuna kaleng.
Halo semua. Halo. Kembali lagi dengan saya, Glory dari Indonesia di 5 Minutes Meal. Dan hari ini saya telah mencoba untuk membuat kangkung tumis tuna kaleng. Yap. 니. 자, 여러분, 오늘은 제가 인도네시아 음식 콩심채 참치 볶음 만들어 봤는데요. 먹어볼까요? Let's try. Mari kita coba. Enak apa enggaknya? Kalau aku sih semuanya enak. 맛있는지 모르겠네요. jadi kita cobanya dari kangkungnya dulu ya. 콩심채부터 먹어봅시다. enak banget rasanya. Terutama karena ada tunanya, jadi lebih enak. 참치가 있어서 더 맛있어요. 그리고 지금 이렇게 쌈발. 여러분, 이건 여기가 여기 산발인데요. 인도네시아 음식이고 매운 거예요. Jadi kalau teman-teman yang dari Indonesia, tadi saya bilang ini sambal dari Indonesia yang lumayan pedas. Jadi kalau di Indonesia biasanya kangkungnya nggak pakai ikan kan, terus nanti biasanya kangkung dimasak ditumis gini, terus nanti makannya sama lauk kan. Tapi hari ini aku gabungin aja biar lebih simple, jadi nggak masak 2 kali gitu. Biasa anak kos-kosan, jadi pengen yang simple-simple. 그래서 여러분, 아까 지금 인도네시아어로 말했는데, 인도네시아에서는 이런 거는 그냥 야채 따로 볶음하고, 그리고 따로 생선이나 아니면 다른 곳이랑 같이 먹는 건데, 근데 저는 심플한 거 좋아해서 그냥 섞어서, 그래야 더 시간도 줄이고. 그리고 다른 그런 생선 같은 거 만들지 않아도 되니까. 그리고 여기가 참치가 있잖아요. 참치전에서 기름이 있을 때 기름 빼지 않을 때 좀 잔맛 좀 있는데, 저는 그런 잔맛 좋아해서 그 대신 소금 많이 넣지 않게 그렇게 하면 충분한 것 같아요. Jadi teman-teman, tadi kan saya pakai tuna kaleng. Di dalam tuna kaleng itu ada minyak gitu kan. Ambil kaleng itu, dalam minyaknya itu biasanya agak asin gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak suka asin, minyaknya bisa
yang dipisahin, atau kalau enggak ya taruh garamnya dikit aja gitu. Terus tadi kan aku masukin juga saus tiram. Nah, saus tiramnya juga ada asin-asinnya dikit gitu. Jadi yang sesuai selera lah. Jadi biasanya kalau di Indonesia aku lebih suka makan banyak nasi kan, terus sayur atau lauknya dikit banget. Tapi karena aku lagi nggak diet sih, cuman ya di sini nasinya lumayan mahal dibandingkan Indonesia, jadi makan banyak sayur ya biar lebih sehat. 그리고 여러분 그 인도네시아에 있을 때 저는 이거 야채보다 밥이 더 많이 먹어요. 근데 여기에서 좀 살이 좀 비싸잖아요, 인도네시아보다는. 그래서 여기에 있을 때 그냥 야채가 더 많이 먹어요. 근데 이렇게 이런 식으로 만든 야채가 더 좋아요. 그리고 건강에 더 좋잖아요. 아, 삼발 다 없어졌네요. 삼발nya habis. enak. Terima kasih banyak buat orang-orang yang sering kasih komen sama masukan, saran aku, yang kan namanya juga pemula ya, ini masih banyak yang salah-salah. Jadi ya, aku terbuka sama saran-saran, pendapat dan semuanya. Bisa bilang secara pribadi sama aku, atau bisa di komen aja di YouTube. 그래서 여러분, 저는 아직 초보자라서 제안 같은 거 오픈 마인드로 받아들일게요. Terus kalau teman-teman yang pengen ngasih ide buat masakan selanjutnya, bisa juga taruh di kolom komentar. Yang mungkin nggak semuanya bisa dibikin di sini ya, soalnya kan harus cari bahan-bahannya dulu gitu. Jadi kalau misalnya ide kalian, terus bahan-bahannya gampang dicari, terus cara masaknya juga gampang, nanti aku masukin list ya. Terus nanti aku coba buat di video-video berikutnya, oke? Masaknya juga pas. Kalau misalnya kelebihan, nanti vitaminnya berkurang kan. Nah, udah habis. Tunggu baru ini loh.
되게 빨라요. 아직도 먹고 싶은데 masih pengen makan lagi. Habis nggak pernah kenyang aku ya. Ya supaya lebih kenyang minum air putih. 그래서 여러분 아직 배고픈데 다 없어졌어요. 그래서 그냥 물로 enak banget. Wah, makasih buat semua yang udah nonton video kali ini, dan jangan lupa untuk nonton video-video berikutnya juga. Terus kalau ada teman-teman yang belum nonton, ajak juga mereka buat nonton bareng. Kan pas stay di rumah nih, kalau nggak tahu bikin apa-apa ya udah nonton videoku aja. Ya, 여러분 시청해 주셔서 감사합니다. 다음 비디오에 더 봐요. 그리고 아직 친구들 이 비디오는 아직 보지 않으면 친구들도 같이 초대하고 이렇게 같이 보시면 좋겠습니다. 아, 그리고 제 덕소리 채널이 있는데 그거 제가 인도네시아어로 번역했거든요. 그것도 시청해 주시면 너무나 감사하겠습니다. Jangan lupa juga buat nonton Doksory Kids atau Doksory Channel yang aku translate juga ya. Jadi jangan lupa like, subscribe, S-nya nggak kelihatan ya, comment, terus share. Bye bye. Makasih ya. Makasih buat dukungan dan semuanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.